kasabot ni mga na yan. Sorry. Dili na tama stuck sa green. Dyan, Stop raid all the warning raid. lang dyan ha pag nakakailangan kay Dira dyan ko Confiches na. daw. Kay Nashi Castoria. Bandi ba gamay dyan? Sorry lang. Ubusin mo yung isang paddle tapos pwede na daw. Okay lang. Lang lahat. Push, ma-push. Kaya. 80. Nice. Dire mo stack. Stack. Dito. Ito mo rin. Other side, facing the wall. Run away, little girl. Run away. Kinsa na. Uy, ako mo din na. Buang. Ikaw. Kailang na. Dagan lang ko. Kinsa na. Nganong naglu. Kinsa na. Ako mo dito buing. Uy, tag. Lah, Ya, tahu. tarong di abis. Healer biak abis. Bukul. Choking in 3. Green. Stop. Guys, stop sa ganyan. Green. Wala ko rin isa diri. Yawas, mapush ni siya. Push siya pa. Push, tayo pa kayo kuan. 15 pa. More damage. Stay lang tayo dyan ha. Stay dyan. Ag choking siya, sige lang. Hindi na Nanay, choking daw. ikaw. Push. Stack again dito sa other side, guys. Slow mo yung red. Slow yung middle. Gigi ko na ko ni. Curse of Tongue. Ako rin bitan na sa red. Ikaw. Semua. Ay, BL. Nice. Busin mo lahat yung paddle, Lord. Ito ng boss. Diba anak ko? One try lang. So what? One try. Labas mo yung organ, lads. Army na. Maya lang. Sorry. Napress. Okay lang. Wala namang kuan. Walang sorry. Kaya na to. Katri stocks, kunin mo lads ha. Flashlight. Di na to aabot. Grabe lang ang kuan. Nasa mga na. Bookmark. Nice, organ. Bookmark. Nice! Drop video. Kakabang. Ang sarap. Sa pagkikabang. Palduha. Uy. Paldo. Amazing. Congrats. Ulo, na-record na ko one try. Let's go.